दोस्तों आज हम हेगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लिप में आपको याद हो तो हमने हेगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम हेगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हेगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में हिस्ट्री के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, डायलेक्टिक्स के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म पे बात करेंगे। आपको हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हेगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी काफ़ी वास्ट फ़िलासफ़ी है, जिसमें हेगल ने हिस्ट्री से जाके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात किया है। आज हमारा फोकस रहेगा हिस्टोरिकल डायलेक्टिज़म के ऊपर, यानी हिस्ट्री को किस तरह से एक्सप्लेन किया है हेगल ने। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो हेगल कहता ये है कि हिस्ट्री दरअसल पिलग्रिमेज है आपके पास्ट की, आपके इंसान के रिजन की, थॉट की पिलग्रिमेज है, थॉट की या रिजन के सर्च में। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए हैं ये डिपेंडेंट हैं थॉट पे। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं ये हमारे किसी न किसी थॉट पे डिपेंडेंट हैं, यानी पहले हमारी थॉट है, उस थॉट की वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं। और ये हमारे इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लेन होते हैं विथ रेफरेंस टू थॉट। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे ये बेस्ड हैं थॉट पे। इंस्टीट्यूशंस बेस्ड हैं थॉट पे और एक्सप्लेन होते हैं या रेफरेंस इसके रेफरेंस पे, रीजन के रेफरेंस पे। और रीजन जो है ये जस्ट सेम है रियलिटी के। तो देखो, इंस्टीट्यूशंस बेस्ड करते हैं थॉट पे जो कि एक्सप्लेन होते हैं विथ रेफरेंस टू रीजन, यानी एक रीजन के बेस पे बनते हैं, रीजन की रेफरेंस पे एक्सप्लेन होते हैं, ये बने हैं एक थॉट के बेस पे। तो ये रीजन और रियलिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि रियलिटी वही है जो हमारी थॉट्स हैं। तो ये एक सर्कल बन गया। इंस्टीट्यूशंस बेस्ड करते हैं थॉट पे जो एक्सप्लेन होते हैं रीजन पे। रीजन या रियलिटी सेम है और रियलिटी बेस्ड करेगी थॉट पे। तो असल चीज रह गया थॉट, जिसको हमने समझना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम थॉट को समझें तो हमें थॉट को समझने के लिए हमें लॉज ऑफ थॉट समझने होंगे, वरना हम थॉट को नहीं समझ पाएंगे। ये लॉज ऑफ थॉट की हेल्प से हम थॉट्स को समझ पाएंगे, जिनके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस बेस करते हैं, हमारी बीइंग बेस्ड करती है। उसको समझने के लिए हमें उसके लॉज समझने होंगे, यानी थॉट को समझने के लिए हमें लॉज ऑफ थॉट समझने होंगे। और हेगल कहता है कि लॉज ऑफ थॉट्स डायलेक्टिक्स है। तो ये बन गया ना कि डायलेक्टिक्स, सब कुछ डायलेक्टिकल है, हिस्ट्री डायलेक्टिकल है, इंस्टीट्यूशंस डायलेक्टिकल है। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी हिस्ट्री जो कि हमारे पास्ट के आइडियाज़ की इवोल्यूशन है वो बेस करती है, उसी पे बेस करते हैं इंस्टीट्यूशंस। और वो एक्सप्लेन होते हैं विथ रेफरेंस टू रीजन। रीजन या रियलिटी सेम है, और तो रियलिटी या रीजन बेस करेंगे थॉट के ऊपर, तो हमें थॉट को समझना लाजमी हो गया। अब थॉट्स बेस करते हैं लॉज ऑफ थॉट पे, और लॉज ऑफ थॉट क्या है? ये डायलेक्टिक है। अब डायलेक्टिक क्या है जो लॉज ऑफ थॉट है? ये दरअसल इवोल्यूशन है, या आइडियाज़ या रीज़न का परवान चढ़ने का प्रोसेस है। ये एक मैकेनिज़्म का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, जो वक्त के साथ खुद ब खुद बढ़ती जाती है। यानी डायलेक्टिज्म एक मैकेनिज़्म है जो सेल्फ प्रोपेलिंग है, यानी खुद आगे बढ़ने वाली है। यह आगे बढ़ते हुए तमाम
ہیومن انسٹیٹیوشنز کو اپنے اندر گھیرتی ہے یا تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر آ جاتی ہے. جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یہ سب کے سب ڈائلیکٹکس ریزن یا آئیڈیا کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور آئیڈیا یا ریزن کی ایوولوشن جو ہے وہ ڈائلیکٹک ہے، اور یہ سیلف پروپیلنگ ہے، یہ خود بخود آگے بڑھتی جاتی ہے. ہیگل کہتا ہے کہ گاڈ نے آئیڈیا کریٹ کیا ہے. آئیڈیا جو ہے وہ گاڈ کی کریشن ہے. اب گاڈ نے آئیڈیا کریٹ کرنے کے بعد ایک فورس کے ساتھ امپوز کیا. اب وہ فورس جو آئیڈیا کے ساتھ آئی ہے یہ وقت کے ساتھ آئیڈیا کو آگے بڑھاتی ہے، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک، اس کے انیشل سٹیج سے ہائر سٹیج تک بڑھاتی جاتی ہے. تو اس فورس کا نام جو آئیڈیا کو آگے بڑھاتی ہے اس کو ہیگل نے ڈائلیکٹک کا نام دیا ہے. تو آئیڈیا دراصل گاڈ کی کریشن ہے، اور ہسٹری یہ انفولڈنگ آف آئیڈیاز ہے، آئیڈیاز اور ریزنز ہے. اور یعنی ہسٹری کیا ہے؟ آئیڈیاز کی ایوولوشن کا نام ہے یا ریزنز کے ایوولوشن کا نام ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہسٹری دراصل سپرٹ یا ریزن کا نام ہے، اور اگر ہم ورلڈ ہسٹری کہیں تو یہ ورلڈ سپرٹ کا نام ہے. ہسٹری یا تاریخ نے انسان کو ہمیشہ اپنی فریڈم کی احساس کی طرف لے کے گیا ہے، اور ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ کورس کبھی بھی ایک فکس سپیڈ پہ نہیں چلا ہے، کبھی یہ سپیڈ زیادہ کبھی تھوڑا کم، لیکن یہ آگے بڑھتا گیا ہے. اور یہ مومنٹ یعنی سٹیڈی نہیں ہے، ایون یا سٹیڈی نہیں ہے. جو مومنٹ آپ کو ریئلائزیشن آف فریڈم کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ مومنٹ سٹیڈی نہیں ہے، ایون نہیں ہے، اور یہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ایک سٹیج سے اگلے سٹیج کے اوپر جاتا ہے. اور دراصل یہ مومنٹ جو ہائر سٹیج کی طرف ہے یہ ایک کنفلکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یوں کہا ہے کہ ڈائلیکٹکس جو ہے وہ آئیڈیاز یا ریزن کا ایوولوشن ہے جو خود بخود سب آگے بڑھنے والی ہے، سیلف پروپیلنگ ہے. آئیڈیا گاڈ کی کریشن ہے. گاڈ نے آئیڈیا کو کریٹ کرنے کے بعد ایک فورس کے ساتھ آپ کو دے دیا، اور وہ فورس اس آئیڈیا کو آگے بڑھاتی ہے، اور وہ فورس جو آئیڈیا کو آگے بڑھا دیتی ہے ایک لور سٹیج سے ہائر سٹیج کی طرف، اس فورس کا نام ڈائلیکٹکس ہے. اب ہسٹری میں ڈائلیکٹکس کیسے چلی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے ایک آئیڈیا آ گیا. اس آئیڈیا کو ہیگل نے تھیسس کا نام دیا. کوئی بھی ایک سوچ آپ کے اندر آ گئی، آئیڈیا، کوئی بھی ایک آئیڈیا آ گئی، ایک سوچ آ گئی، اس سوچ یا اس آئیڈیا کو ڈائلیکٹک کا نام دیا. اب یہ آئیڈیا اپنے ہی ایک اپوزٹ آئیڈیا کو جنم دیتی ہے. اس کو ہیگل نے اینٹی تھیسس کا نام دیا. یہ ایک اینٹی آئیڈیا، یعنی جو ایک سوچ آپ کے اندر آئی ہے اس سوچ کے اپوزٹ ایک سوچ خود بخود ایک پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آئیڈیا کے ساتھ ایک اینٹی آئیڈیا پیدا ہو جاتی ہے. اور جب یہ آئیڈیا اور اینٹی آئیڈیا آپس میں مل جاتے ہیں، یہ آپس میں ٹکر کھاتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو ڈسٹروئی نہیں کرتے. نہ آئیڈیا اینٹی آئیڈیا کو ڈسٹروئی کرتا ہے، اور نہ ہی اینٹی آئیڈیا آئیڈیا کو ڈسٹروئی کرتا ہے، بلکہ یہ دونوں آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، اور ان کے مرج سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہیگل نے سینتھیسس کہا. تو سینتھیسس جو ہوتی ہے وہ ٹاپ کریشن ہو گئی. دیکھو، آئیڈیا ایک تھیسس آپ کے پاس تھی، اس تھیسس یا آئیڈیا کے ساتھ ایک اینٹی تھیسس یا ایک اینٹی آئیڈیا جنریٹ ہو گئی. اب وہ دونوں آپس میں ٹکر کریں گے، اور ان کے رزلٹ میں
एक हायर प्रोडक्ट पैदा हो जाएगा, वो थीसिस होगा, सिंथेसिस होगा। तो यूं जो डायलेक्टिक्स है वो 3 स्टेजेस में चलती रहती है, 3 फेजेस में चलती रहती है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। और ये सर्कल एक जगह रुकता नहीं है। जब सिंथेसिस तैयार हो गई, कुछ अरसे बाद फिर एक आइडिया बन जाएगी और वो आइडिया अपना एक एंटी आइडिया क्रिएट करेगी और वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। न तो आइडिया ख़त्म होगा, न तो एंटी आइडिया ख़त्म होगा, यानी न तो थीसिस ख़त्म होगा, न तो एंटी थीसिस ख़त्म होगा, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद एक सिंथेसिस के तौर पे क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे मोनार्की एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, राइट, उसको आप थीसिस के तौर पे देखो। फिर मोनार्की के साथ के अपोजिट में डेमोक्रेसी एक एंटी थीसिस जनरेट हो गई। अब डेमोक्रेसी ने न तो मोनार्की को ख़त्म किया, न तो मोनार्की ने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, बल्कि ये दोनों आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक थर्ड फेज क्रिएट किया। तो यूं मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के या डेमोक्रेसी के मर्जर से एक थर्ड फेज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जनरेट हो गई। तो यूं इसी तरह से ये डायलेक्टिज्म हिस्ट्री के अंदर 3 फेजेस में 3 स्टेजेस में गुजरता गया है और हमेशा थीसिस और एंटीथीसिस के फ्यूजन से एक सिंथेसिस बनता गया है। तो डायलेक्टिज्म इसी तरह से हिस्ट्री में चलती आ रही है और हेगल के मुताबिक ये चलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लिप पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। गुड बाय।